नमस्कार स्वामी भक्तांनो, आजचा हा मंत्र पूर्ण ऐकणं कोणत्या ऐऱ्यागैऱ्याचं काम नाही आहे. हा मंत्र ज्याने पूर्ण ऐकला, पूर्ण श्रद्धेने मंत्र ऐकला, त्याच्या आयुष्यामध्ये सुखाचा डोंगर कोसळणार आहे. त्याच्या आयुष्यामध्ये सुखाचा पाऊस पडणार आहे. हा मंत्र काय साधा मंत्र नाही बरं का भक्ता. हा मंत्र पूर्ण ऐकणं असंच कोणा ऐऱ्यागैऱ्याचं काम नाही आहे. ज्या भक्ताने हा मंत्र पूर्ण ऐकला, पूर्ण मानाने श्रद्धेने ज्या भक्ताने हा मंत्र पूर्ण ऐकला, त्याच्या बँक खात्यामध्ये पैशाची कधीच कमतरता भासणार नाही, या ठिकाणी स्वामींची गॅरंटी आहे. ज्या भक्ताने हा मंत्र पूर्ण ऐकला, त्या भक्ताच्या घरामध्ये कधीच दारिद्र्य राहणार नाही. त्या भक्ताच्या घरामध्ये कधीच साडेसाती लागणार नाही. त्या भक्ताचे घर हे आनंददायी होऊन जाणार आहे. या ठिकाणी हा मंत्र काय साधा मंत्र नाही भक्ता. हा मंत्र पूर्ण ऐकण्यासाठी खूप कट्टर भक्ती लागते. जो स्वामींचा कट्टर भक्त आहे, तोच भक्त या मंत्राला पूर्ण ऐकू शकतो. असंच कोण्या ऐऱ्यागैऱ्याचं काम नाही आहे. तू जर स्वामींचा कट्टर भक्त असला तरच तू हा मंत्र पूर्ण ऐकशील. हा मंत्र पूर्ण ऐकण्यास तुम्हाला खूप स्वामींचं भक्त व्हावे लागेल. हा मंत्र काय साधा मंत्र नाही आहे. या मंत्राचे कित्येक फायदे या ठिकाणी झालेले आहे. बऱ्याच लोकांच्या घरातली दारिद्र्य फक्त याच मंत्राने नष्ट झालेली आहे. जो भक्त हा मंत्र पूर्ण ऐकेल, त्या भक्ताच्या घरामध्ये कधीच पैशाला कमतरता भासणार नाही. त्या घरात कधीच भांडणतंटे होणार नाही पैशाबद्दल. त्या घरात कधीच पैशाची तंगी ही भासणार नाही. ज्या भक्ताने हा मंत्र पूर्ण ऐकला, त्याच्या आयुष्यामध्ये सुखाचा पाऊस पडल्याशिवाय राहणार नाही. या ठिकाणी इतके मोठमोठे फायदे या ठिकाणी या मंत्राचे आहे. जो भक्त हा मंत्र पूर्ण मनाने श्रद्धेने पूर्णपणे ऐकेल, त्याच्या आयुष्यातल्या पूर्ण अडचणी या ठिकाणी साफ होणार आहे. त्याच्या जीवनातल्या अडचणी पूर्णपणे नष्ट होणार आहे, याची तुम्ही जाणीव ठेवा. हा मंत्र अर्धवट ऐकून स्वामींना तुम्ही नाराज करू नका. तुम्ही अर्धवट ऐकून स्वामींना बघून दुर्लक्ष करू नका भक्तांनो. स्वामी महाराजांनी जर तुमच्याकडे बघून दुर्लक्ष केलं, खूप मोठा अनर्थ होईल. स्वामी महाराज ज्या भक्ताकडे बघून दुर्लक्ष करतात ना, त्या भक्तामध्ये खूप मोठा कहर होतो. त्याच्या जीवनामध्ये खूप मोठा कहर होतो बरं का. स्वामी महाराजांनी ज्या भक्ताकडे बघून दुर्लक्ष केलेलं आहे ना, त्या भक्ताचे आयुष्य असेच उद्ध्वस्त झाले. त्या भक्ताच्या आयुष्यात सगळा कहर व्हायला सुरुवात या ठिकाणी झालेली आहे. ज्या भक्ताने स्वामींना बघून दुर्लक्ष केलेलं आहे, त्या भक्ताच्या जीवनामध्ये स्वामींनी पण बघून दुर्लक्ष केलं आहे. अडचणीच्या ठिकाणी पण स्वामी महाराजांनी त्याच्या आयुष्यामध्ये त्याला बघून दुर्लक्ष केलं. ज्याने स्वामींचे मंत्र बघून दुर्लक्ष केलं, त्याच्या आयुष्यामध्ये स्वामींनी साडेसातीच टाकून दिली. सगळीकडे त्याच्या जीवनामध्ये साडेसातीच आहे. त्यामुळे तू कृपया हा मंत्र पूर्ण ऐक. हा मंत्र अर्धवट ऐकू नको आणि स्वामींना बघून दुर्लक्ष करू नको. स्वामींना ढोंगी भक्ती चालत नाही. स्वामींचे हे जो मंत्र आहे, तो मंत्र खूप चमत्कारी मंत्र आहे. हा काय साधा मंत्र नाही बरं का भक्ता. या मंत्राला ज्याने हलक्यात घेतले, त्याच्या आयुष्याला साडेसाती लागली. ज्या भक्ताने हा मंत्र हलक्यात घेऊन अर्धवट ऐकला, 10-20 मिनिटे फक्त ऐकून सोडून पळून गेला, अर्धवट ऐकून स्वामींना बघून दुर्लक्ष केलं, त्याच्या आयुष्यामध्ये अंधारच अंधार झाला. यामुळे तुला आज स्वामींची शपथ आहे, हा मंत्र तू या ठिकाणी पूर्ण ऐक. कारण की स्वामींनी जर तुझ्याकडे बघून दुर्लक्ष केलं की खूप मोठा अनर्थ होईल. त्यामुळे तू कल्याण करून घे. हा मंत्र तुझ्या समोर आलेला आहे. या ठिकाणी स्वामींनी तुला ही संधी दिलेली आहे की हा मंत्र तुला पूर्ण ऐकण्यास भाग पाडलेले आहे. तुला जर संधीचं सोनं करायचं असेल
तर तू हा मंत्र पूर्ण ऐक. तुला जर तुझे आयुष्य उद्ध्वस्त करून घ्यायचं असेल तर तू स्वामींना बघून दुर्लक्ष करू शकतो. हा मंत्र स्वामींनी साक्षात तुझ्यासमोर पाठवलेला आहे. यामुळे तू बघून दुर्लक्ष करून स्वामींचा अपमान या ठिकाणी करू नको. हा मंत्र तू या ठिकाणी पूर्ण ऐक. ज्याने हा मंत्र पूर्ण ऐकला त्याची जिंदगी खूप आनंददायक झाली. त्याच्या जीवनामध्ये पैशाला कधीच कमतरता आली नाही. त्याच्या जीवनामध्ये पैसा हा पावसासारखा, पाण्यासारखा, गवतासारखा पैसा त्याच्याकडे टिकला. त्याच्याकडे पैसा टिकलाच नव्हे तर त्याच्याकडे लक्ष्मीचे निवारण होऊन त्यापर्यंत लक्ष्मी खूप प्रमाणात आली. त्याच्या घरामध्ये लक्ष्मी आली. त्याच्या घरामध्ये करोडो रुपये आले. त्याच्या बँक खात्यामध्ये लाखो रुपये या ठिकाणी आले. आज तुला ही संधी मिळाली आहे. या मंत्राच्या साहाय्याने तू त्या संधीचं सोनं करून टाक आणि स्वामींना बघून दुर्लक्ष करून तुझं आयुष्य अंधारात घालू नको. या ठिकाणी स्वामींसाठी तू 1 घंटा या ठिकाणी देऊन टाक. मग बघ तुझं आयुष्य कसं होतं, तुझ्या जीवनामध्ये कसा सुखाचा पाऊस पडतो. तू फक्त निरीक्षण कर. आता फक्त या ठिकाणी हा मंत्र तसा काम करतो बरं का भक्ता. हा मंत्र काय ऐरा गैरा महाराजांचा मंत्र नाही. हा डायरेक्ट स्वामी महाराजांचा मंत्र आहे. यामुळे तू या मंत्राला बघून दुर्लक्ष करू नको. ज्या भक्तांनी या मंत्राला बघून दुर्लक्ष केलं स्वामी महाराजांनी त्यांना ढोंगी भक्त समजलं. त्यामुळे तू ढोंगी भक्त होऊ नको. कारण की स्वामींना ढोंगी भक्ती चालत नाही बरं का भक्ता. ही गोष्ट तू या ठिकाणी लक्षात ठेव. तू ढोंगी भक्ती करून काहीच उखडू शकत नाही. तू जर स्वामींची चांगली कट्टर भक्ती केली आणि हा मंत्र पूर्ण ऐकला तर तुझ्या जीवनातला जो पैशाची अडथळे होती, तुझ्याकडे पैसा टिकत नव्हता, ती अडचण या ठिकाणी एका फटक्यात दूर होणार आहे. तू मंत्र ऐकल्यानंतर 20 ते 25 मिनिटानंतर तुला चमत्कार दिसायला सुरुवात होईल या मंत्राचा. हा काय बाकी मंत्रासारखा 1 दिवस, 4 दिवस, 1 महिना, 2 महिना इतका कालावधी याला लागत नाही. याला फक्त 1 ते 2 ते 3 घंटे लागतात चमत्कार चालू होण्यासाठी. कारण की हा मंत्रच तसा श्रेष्ठ मंत्र आहे. हा मंत्र ज्या भक्ताने ऐकला पूर्ण या ठिकाणी 1008 वेळा ज्या भक्ताने हा मंत्र ऐकला 2-3 ते तासानंतर त्याच्या घरामध्ये चांगली बातमी यायला सुरुवात झाली. 2 ते 3 घंट्यानंतर त्याच्याकडे चांगल्या बातम्या यायला चालू झाल्या. त्याच्याजवळ चमत्कार चालू झाले. यामुळे तू हा मंत्र अजिबात हलक्यात घेऊ नको. तू हाताने पाप घेऊ नको. तू मंत्राला हलक्यात घेऊन स्वामींचा अपमान या ठिकाणी करू नको. तुला स्वामींची शपथ आहे की तू हा मंत्र पूर्ण ऐक. तर चल चालू करू तो मंत्र, ऐकूया आणि करू तुमची गरिबी 7.5 पूर्णपणे नष्ट दूर करूया. तर चला चालू करूया तो मंत्र. चालू करण्यापूर्वी भक्तांना, तुम्ही जर आपल्या या यूट्यूब चॅनलवर नवीन असाल आणि तुम्ही जर स्वामींचे कट्टर भक्त असाल तर लगेच आपल्या या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि चला बघूया काय आहे तो मंत्र, ऐकूया त्याचा 1008 वेळा करूया श्रवण आणि स्वामींना बघून दुर्लक्ष करू नका. तर चला. ओम नमो स्वामी धनाय नमो नमः. ओम 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 स्वामी नमो धनाय नमः. ओम स्वामी धनाय नमो 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 नमः.
ओम स्वामी धनाय नमो नमः। 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 ओम स्वामी धनाय नमः। ओम स्वामी धनाय नमो 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 नमः। ओम स्वामी नमो धनाय नमः। ओम स्वामी नमो धनाय नमः। ओम स्वामी धनाय नमो 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 नमः। ओम स्वामी नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी नमो धनाय नमः। ओम स्वामी धनाय नमो 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 नमः। ओम नमो स्वामी धनाय नमो नमः। ओम 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 स्वामी नमो धनाय नमः। ओम स्वामी धनाय नमो 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 नमः।
ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमः। ओम स्वामी धनाय नमो 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 नमः। ओम स्वामी नमो धनाय नमः। ओम स्वामी नमो धनाय नमः। ओम स्वामी धनाय नमो 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 नमः। ओम स्वामी नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी नमो धनाय नमः। ओम स्वामी धनाय नमो 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 नमः। ओम नमो स्वामी धनाय नमो नमः। ओम 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 स्वामी नमो धनाय नमः। ओम स्वामी धनाय नमो 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 नमः।
ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमः। ओम स्वामी धनाय नमो 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 नमः। ओम स्वामी नमो धनाय नमः। ओम स्वामी नमो धनाय नमः। ओम स्वामी धनाय नमो 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 नमः। ओम स्वामी नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी नमो धनाय नमः। ओम स्वामी धनाय नमो 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 नमः। ओम नमो स्वामी धनाय नमो नमः। ओम 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 स्वामी नमो धनाय नमः। ओम स्वामी धनाय नमो 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 नमः।
ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमः। ओम स्वामी धनाय नमो 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 नमः। ओम स्वामी नमो धनाय नमः। ओम स्वामी नमो धनाय नमः। ओम स्वामी धनाय नमो 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 नमः। ओम स्वामी नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी नमो धनाय नमः। ओम स्वामी धनाय नमो 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 नमः। ओम नमो स्वामी धनाय नमो नमः। ओम 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 स्वामी नमो धनाय नमः। ओम स्वामी धनाय नमो 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 नमः। ओम
स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमः। ओम स्वामी धनाय नमो 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 नमः। ओम स्वामी नमो धनाय नमः। ओम स्वामी नमो धनाय नमः। ओम स्वामी धनाय नमो 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 नमः। ओम स्वामी नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी नमो धनाय नमः। ओम स्वामी धनाय नमो 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 नमः। ओम नमो स्वामी धनाय नमो नमः। ओम 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 स्वामी नमो धनाय नमः। ओम स्वामी धनाय नमो 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 नमः।
ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमः। ओम स्वामी धनाय नमो 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 नमः। ओम स्वामी नमो धनाय नमः। ओम स्वामी नमो धनाय नमः। ओम स्वामी धनाय नमो 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 नमः। ओम स्वामी नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी नमो धनाय नमः। ओम स्वामी धनाय नमो 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 नमः। ओम नमो स्वामी धनाय नमो नमः। ओम 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 स्वामी नमो धनाय नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम
स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमः। ओम स्वामी धनाय नमो 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 नमः। ओम स्वामी नमो धनाय नमः। ओम स्वामी नमो धनाय नमः। ओम स्वामी धनाय नमो 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 नमः। ओम स्वामी नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी नमो धनाय नमः। ओम स्वामी धनाय नमो 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 नमः। ओम नमो स्वामी धनाय नमो नमः। ओम 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 स्वामी नमो धनाय नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः।
ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमः। ओम स्वामी धनाय नमो 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 नमः। ओम स्वामी नमो धनाय नमः। ओम स्वामी नमो धनाय नमः। ओम स्वामी धनाय नमो 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 नमः। ओम स्वामी नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी नमो धनाय नमः। ओम स्वामी धनाय नमो 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 नमः। ओम नमो स्वामी धनाय नमो नमः। ओम 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 स्वामी नमो धनाय नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः।
ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी धनाय नमो नमः। ओम स्वामी